Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film Prancis yang berjudul Hyperdemen atau Down by Love. Film ini diambil dari kisah nyata yang bercerita tentang hubungan gelap antara sipir penjara dan tahanannya. Tetapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke alur cerita, kita ingatkan bahwa konten ini mengandung full spoiler dan kita harapkan untuk menonton filmnya terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Amari divonis hukuman 3 tahun penjara dan ia sedang dibawa menuju rutan. Qui vous a dit de vous déshabiller? On n'est pas la fouille ici. Kemudian, Amari dibawa ke dalam ruangan penjaranya dan ia bertemu dengan teman sekamarnya. C'est bon, lâche-la. Non mais je vois pas c'est quoi ton délire Sonia. T'es pas chez toi ici. Teman kamarnya terlihat kasar, namun mereka memperlakukan Amari dengan cukup baik. Elle a moi, mais elle mord pas. Amari dan teman kamarnya diberikan tugas untuk mempersiapkan makanan di dapur penjara. Vous savez que c'est interdit de fumer en cuisine. Il est arrivé de Fresnes il y a 3 jours, il me semble, c'est ça? Évitez de vous faire remarquer. Tak lama setelah kejadian itu, diadakan fashion show untuk menyambut para pejabat yang bertamu ke penjara. Karena Amari merupakan gadis yang cantik, ia dijadikan model pada acara tersebut. Kepala sipir penjara yang bernama Firmino kebetulan menyaksikan Amari di panggung itu. Karena menjadi pusat perhatian di acara fashion show tersebut, salah satu tahanan menjadi cemburu terhadap Amari. Amari terlibat dalam sebuah perkelahian dan ia dipanggil untuk menghadap kepala sipir. Fermez la porte, s'il vous plaît. J'ai voulu vous voir à propos de l'incident de la semaine dernière. Ça ne peut pas se reproduire. On a des psys ici, ils peuvent vous aider, vous savez. Je préfère parler avec vous pour moi aussi. Firmino mulai mengambil alih konseling atas kasus Amari dan gadis itu mulai menceritakan tentang dirinya. C'est compliqué pour ma mère sans moi. Elle est toute seule. Votre père, il est où? Non, mon père, je l'ai presque pas connu. Beberapa hari kemudian, Amari akan dibawa pergi untuk melakukan persidangan lanjutannya. Pourquoi vous partez là? Non, c'est vous. Amari kemudian berdandan dan ia mengenakan pakaian seksi untuk persidangan tersebut. Amari, extraction. Non, faut se couvrir là. Voilà, ça va. Persidangan Amari berjalan tidak sesuai harapan dan ia menuliskan keluh kesahnya kepada Firmino. Je suis trop nulle. Je me sens tellement coupable. Firmino mendatangi ruang sidang dan ia mengetahui bahwa vonis hukuman Amari bertambah berat. Et le désir ardent d'une stabilité affective. À son encontre, je requiers une peine de 10 à 12 ans d'emprisonnement ferme. Untuk menghibur gadis itu, Firmino kemudian mempercayakan Amari sebagai manajer barang di penjara itu. Alors, comment ça se passe? Vachement bien. Le pécule des détenus. Semenjak saat itu, Amari mulai tertarik pada Firmino. Gadis itu juga sudah mulai berani merayu Firmino di perpustakaan. Non, j'ai juste envie de partir d'ici. Mais ça n'a rien à voir avec la prison. Alors, c'est quoi le problème? Vous. Pardon? Ça, c'est pour vous. Vous la lirez, hein. J'ai un secret que je peux plus garder pour moi. À Fleury, déjà, j'arrêtais pas de penser à vous. Depuis. Dan ternyata, Firmino juga menyimpan perasaan yang sama kepada Amari.
mereka berdua akhirnya sama-sama mengungkapkan perasaan mereka. Walaupun Firmino sendiri sudah menikah dan telah memiliki seorang putri. Qu'est-ce que c'est que ça? Il fait beau chez toi? Enfin, chez nous. Enfin, si ça te plaît. Firmino sering membayangkan kebersamaannya dengan Amari. Firmino mulai menyadari bahwa Amari akan merusak hubungan rumah tangganya. Je vais organiser ton transfert, t'as raison. C'est mieux pour nous. Tu te fous de ma gueule là? Je suis désolé. Ah non, t'as vraiment pas de couilles. Ne touche pas. Saat istri Firmino sedang mengajari para tahanan, Amari mengajukan diri menjadi model praktek melukis. Amari tidak ingin pindah dari penjara tersebut karena merasa sudah betah di sana. Keesokan harinya, Firmino mendatangi Amari. Pourquoi n'allez-vous pas en salle informatique? Ah bah vu que je parle, monsieur. Non, vous partez plus. Allez au travail. Setelah itu, mereka saling menggunting rambut sambil mengobrol di ruang kerja Amari. Dis-moi la vérité. Arrête de me mentir. Tu ne dis rien? Moi j'ai envie de te faire plaisir. Namun akhirnya, mereka berdua melampiaskan hawa nafsu mereka. Dan dimulai sejak saat itu, mereka berdua mulai sering melakukan hubungan terlarang di penjara itu. Suatu hari, Ibu Amari datang mengunjunginya. Dan terjadi perdebatan besar di antara mereka berdua. Non, mais tu m'as pas dit que tu voyais quelqu'un. Mais Mona, elle me connaît pas, bordel! Toi non plus, tu me connais pas, vas-y, arrête de venir ici! Tu sais même pas qui je suis! Amari sedih karena perselisihan dengan ibunya tersebut. Kemudian, Firmino datang untuk menghiburnya. C'est normal. Elle s'inquiète. C'est ta mère. Je me suis jamais sentie aussi bien depuis que je suis enfermée. Toi, tu trouves que c'est mal? Pourquoi en souvenir? Parce que quand t'es pas là, Arrête. mais t'es belle. Ah oui. Oui. Moi aussi, j'en ai. Firmino terlihat tidak menyukai Amari yang diam-diam menyembunyikan HP. Tingkah Firmino tersebut membuat Amari kesal. Suatu hari, Amari dan teman sekamarnya selfie dengan pose yang menantang. Foto-foto tersebut dikirim kepada Firmino. Keesokan harinya, Ibu Amari sudah tidak mau lagi mengurus sidang banding putrinya. Amari mencoba menelepon ibunya itu, namun ia tidak mendapat jawaban sama sekali. Amari sangat terpukul atas kejadian itu, dan ia mencoba untuk bunuh diri. Akhirnya, Amari dibawa ke rumah sakit, dan di sana Firmino kembali datang menghiburnya. Keesokan harinya, Non, monsieur, c'est impossible. Mais je suis venu hier. izin akses Firmino dicabut saat ia sedang mengunjungi Amari. Ternyata, hubungan gelap antara Firmino dan Amari sudah mulai dicurigai. La directrice, ça vous dit quelque chose? En dehors de sa mère, bénéficie-t-elle d'autres permis de visite? Hal tersebut karena ada laporan dari salah seorang tahanan yang sangat membenci Amari. Dan faktanya, Firmino juga memberikan pekerjaan terlarang untuk seorang tahanan seperti Amari. Vos états de service sont excellents. Ne gâchez pas tout. Pada akhirnya, berita tersebut sampai ke telinga istrinya. Namun, Firmino berhasil meyakinkan bahwa hal tersebut hanya rumor. Akhirnya, protokol keamanan penjara diperketat, namun Firmino berusaha menggunakan segala cara agar ia tetap bisa berhubungan dengan Amari. Qu'est-ce qui se passe? Mais ça vient du toit. J'en avais marre d'être en prison sans toi. Un mois, c'est long.
Je t'attendrai de l'autre côté du mur, sans mon costume. Setelah sekian lama dipisah, Firmino diam-diam membawa Amari keluar dari penjara. Bienvenue. Merci. J'ai réservé une chambre au nom de Firmino. Mereka menyewa sebuah hotel untuk melampiaskan hubungan gelap mereka. Ça fait 1 mois qu'on attend cette journée. Je sais pas. Il y a ta femme, ta fille. Ça, c'est mon problème, c'est pas le tien. Sebelum mengembalikan Amari ke penjara, Firmino membelikan SIM card baru untuknya. Tu sais comment la cacher? Ouais, j'ai l'habitude. Pada akhirnya, istri Firmino mulai menyadari gerak-gerik perselingkuhan suaminya. Prison, t'as une fille et une femme qui t'aiment. Ça te suffit pas? Allô? Cole. Qui est à l'appareil? Sementara itu, Amari mengetahui bahwa dirinya telah hamil. Amari tidak tahu harus berbuat apa karena ia takut merusak rumah tangga Firmino. Beralih ke Firmino, ia dibawa paksa oleh pihak kepolisian. Mereka memiliki bukti bahwa Firmino diam-diam menyelundupkan SIM card kepada Amari. Nous avons ici les relevés de ce numéro, vous le reconnaissez, les clichés? Vous serez certainement pas inquiété, hein. La mise en garde, ça reste dans votre ami. Akhirnya, Firmino diberikan hukuman oleh pihak kepolisian. Sementara itu, Amari sendiri sudah memenuhi syarat untuk bebas dari penjara. Amari sudah menyadari kesalahannya dan ia berusaha untuk menjauh dari Firmino. T'es un malade, t'as pas le droit d'être ici. Non, mais personne n'a vu, viens. Il y a des- Regarde-moi au moins. On n'a plus le droit de se voir. Mais on s'en fout. Faut que j'y aille. C'est qui lui? Même, je t'en ai déjà parlé, c'est un pote. J'ai tout lâché pour toi. C'est bon, c'est tranquille ou quoi là? Ternyata, pria yang bersama Amari adalah temannya yang menjadi perwakilan ayah dari bayi yang akan digugurkannya. Setahun setelah kejadian itu, Firmino dan Amari bertemu lagi di persidangan kasus Firmino. Nous sommes réunis aujourd'hui pour statuer sur l'affaire Firmino-Amari. Bien sûr que j'aimerais te montrer. Bien sûr, j'ai pas les moyens. Bien sûr que les montagnes sont mes enfants sautent sur les mines. Dan film pun selesai. Film ini diambil berdasarkan kisah nyata tentang kasus dari Soror Arabzadeh dan Florent Goncalves di tahun 2010. Soror ditahan karena bergabung dalam Gang of Barbarians yang menganiaya dan membunuh seorang pria. Setelah hubungannya itu, Florent dipecat dari pegawai negeri sipil dan ia didenda sebesar 10.000 euro. Jika kalian ingin request film, silahkan tulis di komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah mampir dan sampai jumpa di video berikutnya.